وہ بادشاہ جس کا نام سن کر تخت لرزتے تھے، جس کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی اور جس کے خزانوں کی گنتی خود اس کے کاتب بھی بھول چکے تھے۔ شداد کی حکومت صرف زمین پر نہیں تھی بلکہ انسانوں کے دلوں پر بھی تھی۔ اس کے لشکر ایسے تھے جیسے پہاڑ چلتے ہوں، اس کے گھوڑے ایسے کہ زمین پر آگ لگا دیں، اور اس کے سپاہی ایسے کہ آنکھوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ ہر شہر، ہر قلعہ، ہر بستی پر اس کا جھنڈا لہراتا تھا۔ سونے کے مینار، چاندی کے دروازے اور قیمتی پتھروں سے جڑی ہوئی سڑکیں، یہ سب اس کی سلطنت کی پہچان تھیں۔ شداد کے خزانے زمین کے نیچے دفن تھے، پہاڑوں کے اندر چھپے تھے اور محلوں کی دیواروں میں جڑے ہوئے تھے۔ سونا اس کے لیے مٹی کے برابر تھا، چاندی عام پتھر کی طرح، اور ہیرے ایسے جیسے بچوں کے کھلونے۔ مگر اس سب کے باوجود اس کا دل خالی تھا، خالی اور اندھا۔ وہ خود کو خدا سمجھنے لگا تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، میرے سوا کوئی طاقت نہیں، اور جو اس کے سامنے جھکنے سے انکار کرتا وہ زمین پر زندہ دفن کر دیا جاتا۔ انہی دنوں اللہ نے اپنی طرف سے ایک نبی کو بھیجا، حق کا پیغام لے کر، نرمی اور نصیحت کے ساتھ۔ اس نبی نے شداد کو پکارا، اسے سمجھایا، اسے یاد دلایا کہ طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، کہ بادشاہت آزمائش ہے، کہ ایک دن حساب ہوگا۔ مگر شداد ہنسا، ایسا قہقہا جو غرور سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اگر واقعی کوئی خدا ہے تو وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہو کر دکھائے۔ اسی لمحے شداد کے دل میں ایک شیطانی خیال پیدا ہوا۔ اس نے سنا تھا کہ اللہ نے جنت بنائی ہے، ایسی جنت جس میں نہ دکھ ہے، نہ موت، نہ غم۔ شداد نے کہا، اگر جنت ہے تو میں اس سے بھی بڑی جنت زمین پر بنا سکتا ہوں، اور یوں اس نے اپنے لیے زمین پر جنت بنانے کا حکم دیا۔ چاروں طرف حکم نامے بھیجے گئے، دنیا کے ہر کونے سے معمار بلائے گئے، سونے کے کاریگر، چاندی کے سنگ تراش، ہیرے جواہرات کے ماہر۔ پہاڑ کاٹے گئے، سمندر سوکھا دیے گئے، جنگل جلائے گئے، ایسی جگہ منتخب کی گئی جہاں زمین نرم، آسمان صاف اور ہوا خوشبودار ہو۔ شداد نے حکم دیا کہ اس کی جنت میں ہر چیز قیمتی ہو، دیواریں سونے کی، فرش چاندی کے، درخت زمرد کے، پتے ریشم کے اور پھل یاقوت کے ہوں۔ نہریں دودھ، شہد اور خوشبودار پانی سے بھری ہوں، پرندے ایسے ہوں جو بولیں، ہوائیں ایسی ہوں جو خوشبو بکھیر دیں۔ سالوں تک کام ہوتا رہا، ہزاروں انسان مر گئے، لاکھوں غلام بنائے گئے، اور جو تھک کر گرا وہ دوبارہ کبھی نہ اٹھا۔ شداد ہر روز اپنی جنت کی تعمیر دیکھنے آتا، اس کی آنکھوں میں چمک بڑھتی جاتی، غرور اور پختہ ہوتا جاتا۔ وہ کہتا، دیکھو یہ ہے میری طاقت، یہ ہے میری جنت۔ نبی نے ایک بار پھر اسے خبردار کیا، کہا، یہ سب فانی ہے، پلٹ آؤ ورنہ انجام بہت سخت ہوگا۔ شداد نے حکم دیا کہ نبی کو دربار سے نکال دیا جائے۔ آخرکار وہ دن آیا جب جنت مکمل ہو گئی، ایسی جنت جس کی مثال زمین پر کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ سورج کی روشنی اس پر پڑتی تو آنکھیں چوندھیا جاتی، رات کو چاند چمکتا تو دیواریں جگمگا اٹھتی، ہر طرف خوشبو، ہر طرف رنگ، ہر طرف دولت۔ شداد نے اعلان کیا کہ آج میں اپنی جنت میں داخل ہوں گا۔ لشکر تیار ہوا، دربار سجا، اور شداد اپنی شان و شوکت کے ساتھ جنت کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا تاج سورج سے زیادہ چمکدار تھا، اس کا لباس قیمتی پتھروں سے جڑا ہوا، اور اس کا غرور آسمان سے باتیں کرتا ہوا۔ مگر اسے معلوم نہ تھا کہ انجام بالکل قریب ہے۔ شداد کا قافلہ اس زمین کے قریب پہنچ چکا تھا جسے وہ اپنی جنت کہتا تھا۔ دور سے ہی اس کے محلوں کے مینار سورج کی روشنی کو کاٹتے ہوئے آسمان میں پیوست ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ زمین پر بچھی ہوئی سڑکیں سونے کی تھیں، جن پر گھوڑوں کے سم سلائی ہوئی چاندی کی طرح بجتے تھے۔ ہوا میں ایسی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جیسے ہزاروں باغ ایک ساتھ سانس لے رہے ہوں۔ شداد اپنے سنہری رتھ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی غرور تھا جو برسوں سے پل رہا تھا۔ اس نے اپنے وزیروں کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو یہ وہ جنت ہے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ آج میں ثابت کروں گا کہ مجھے کسی خدا کی ضرورت نہیں۔ جوں جوں قافلہ آگے بڑھتا گیا، منظر اور زیادہ حیران کن ہوتا گیا۔ درختوں کے تنے زمرد کے تھے، شاخیں سونے کی اور پتے ریشم کی طرح نرم۔ ان پر لگے پھل یاقوت اور موتیوں جیسے تھے، جن سے روشنی ٹپکتی محسوس ہوتی تھی۔ نہریں بہہ رہی تھیں، ایک میں دودھ، ایک میں شہد اور ایک میں خوشبودار پانی،
जिसकी लहरों से आवाज़ें निकलती थीं जैसे सरगोशियां हों। परिंदे फिजा में उड़ते हुए इंसानों की तरह बोल रहे थे, ये है शद्दाद की जन्नत, ये है बादशाहों का बादशाह। शद्दाद ने सीना तान लिया। उसने आसमान की तरफ देखा जैसे चैलेंज कर रहा हो, मगर आसमान खामोश था, गैर मामूली तौर पर खामोश। जब वो जन्नत के अजीम दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाज़ा एक ही पत्थर से तराशा गया था, इतना बड़ा कि पूरा शहर उसके साये में आ सकता था। दरवाजे पर कीमती नगीने जड़े थे और उस पर लिखा था कि ये शद्दाद की जन्नत है, जिसमें सिर्फ वो दाखिल होगा जो सबसे बड़ा है। शद्दाद घोड़े से उतरा। उसके कदम ज़मीन पर पड़े तो ज़मीन ने हल्की सी कपकपाहट महसूस की, या शायद ये उसके गुरूर की आखिरी धड़कन थी। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। इसी लम्हे हवा रुक गई, परिंदे खामोश हो गए, नहरें जैसे थम गईं। एक लम्हे के लिए सब कुछ साकिन हो गया, जैसे वक्त ने सांस रोक ली हो। शद्दाद ने नागवारी से पीछे देखा। ये क्या मजाक है? उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। नीला आसमान स्याही माइल होने लगा, जैसे किसी ने उस पर राख फेर दी हो। हवा में खुशबू की जगह अजीब सी घुटन भरने लगी। दरख्तों के पत्ते कांपने लगे, नहरों का पानी लरजने लगा। शद्दाद के दिल में पहली बार सिर्फ एक लम्हे के लिए एक अनजाना सा खौफ उभरा, मगर उसने फौरन उसे कुचल दिया। मैं शद्दाद हूं, वो गरजा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसी लम्हे आसमान से एक ऐसी आवाज़ गूंजी जो न गर्ज थी न चीख, बल्कि फैसला थी। ऐसी आवाज़ जो रूह को चीर दे। शद्दाद के लश्कर के सिपाही ज़मीन पर गिर पड़े। कुछ के कानों से खून बहने लगा, कुछ बेहोश हो गए। वो आवाज़ सिर्फ शद्दाद के लिए नहीं थी, वो उस गुरूर के लिए थी जो बरसों से ज़मीन पर पल रहा था। शद्दाद के कदम लड़खड़ा गए। उसने जन्नत के अंदर झांका। वही बाग, वही महल, वही नहरें, सब कुछ वैसा ही था, मगर अब हर चीज़ मुर्दा लग रही थी। रंग बेजान, खुशबू बोझल और रोशनी सर्द। इसी लम्हे शद्दाद के सामने वो मंजर आया जिसे वो कभी नहीं देखना चाहता था। एक लम्हे में उसे अपनी सारी जिंदगी दिखा दी गई। वो जुल्म, वो खून, वो नाफरमानी, वो नबी की बात का इनकार। उसने चीख कर कहा, नहीं, ये सब मेरा है। मगर अब आवाज़ में ताकत नहीं थी, सिर्फ खौफ था। एक जोरदार चीख आसमान से उतरी, ऐसी चीख के पहाड़ लरस गए। शद्दाद का जिस्म वहीं दरवाजे पर अकड़ गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, हाथ आगे की तरफ बढ़े हुए, जैसे वो जन्नत को छूना चाहता था, मगर उसके कदम कभी अंदर न पड़ सके। इसी लम्हे उसकी रूह खींच ली गई। न तलवार चली, न जंग हुई, न खून बहा, बस एक आवाज़ और सब कुछ खत्म। इसके साथ ही उसकी जन्नत पर वो अजाब नाजिल हुआ जिसका किसी ने तसव्वुर भी न किया था। हवाएं ऐसी चलीं कि दरख्त जड़ से उखड़ गए, नहरें सूख गईं, सोने की दीवारें रेजा रेजा हो गईं और कीमती पत्थर मिट्टी में दफन हो गए। जो जन्नत गुरूर की बुनियाद पर बनी थी, वो एक लम्हे में निशाने इबरत बन गई। शद्दाद की लाश वहीं पड़ी रही, जन्नत के दरवाजे पर। न कोई उसका जनाजा पढ़ने आया, न कोई उसका नाम लेने वाला बचा। वक्त गुजरता गया, रेत ने इस जन्नत को ढांप लिया, हवा ने उसके नाम को मिटा दिया। बस कहानियां रह गईं कि एक बादशाह था जिसने जन्नत बनानी चाही और खुद जहन्नुम का रास्ता चुन लिया। ये अंजाम हर उस शख्स के लिए था जो ये समझे कि ताकत हमेशा उसके साथ रहेगी। ये अंजाम हर उस दिल के लिए था जो रब की बात सुनकर भी न माने। और शद्दाद वो हमेशा के लिए इबरत बन गया।